Hello, my will be akwaba eba me page. Me did the honorable Prince Osei Ajikum. Prince Osei Ajikum and now ba ubetimi enyame ewo mi YouTube channel. Mr. Shasi ho unsa adome bi o fansa boso ne subscribe. O subscribe ya videos am de beba nyina no ubetimi enya na so wetimi ahwe. Ubetimi share na wa like nso ama me. Me gidi se ebebo ama bibia me de bebia no ubehunu. Enra me be kan se mi kire mu. Efa Kotoko players menhia omo ekom ene me baba update me ka say no ye part 1 ene be part 2 eba na ma say tufo mesa ka bibia fa George Asare nsema ode to ho say na na ya amponsa Kotoko CEO abonidua ene nso me update mo ti me so like me page no subscribe share na nkwa achi nso a dodo nso abenya nsema ibi na omo ati ene ma tuntum fi se me ma me da fom am free dodo for the confidence bantama ahemfi na chi ena na etie oba panyi da fom me ma me owo me oda fom eno nti na me adoma ya wada we nim 15 people bantama ahemfi na chi ena 1 week observation no ebeba so me ni menua no mo nyina Ajikum family ye be 1 week ama abrewa to bibia amra no bejame mame kokoto konsem ne so ntentem enra me bobobo so e kire mo na enne me update enra kotoko otikoko so etimrura spiritual father e Asante Kingdom oto ne nsa e friend nana no mo bokotoko tim no se o momra no no mo nyinsa woso na enra mpa omukopie mu e wo menhia na omukopie mu no na yensem ane atiti wa kire kra de ne efi se bia bibi huhu bi kwa kosi na omukoye no tikoko so no mo eye anobabaye ebusa o masetenam se de oni emasi ko wotim ni mo omo se bibia betimi aboa ampanso mrantie ne de to hinanim se enema da na akwa so se bi omo so aka mo abom se kwa bia so afi league no so omtimi ginom ko Africa no ko te Asantema anim na ma tikoko so ne je pa yi ahwehwemu a mema ye eno a omuko hie otikoko so ne se utumfo ene omkasa wiye no na ne gina kumam eno nti oyisika 50,000 Ghana cedi kanis kane 500 million 50,000 Ghana cedi ene utumfo se etu abebio King Solomon oyi edema mrantie so omonye na omonche na omfangu omubotom na mrepam nso no ometene nka nti na hye se fekeke kono omhwehwehwe pictures serie bebe momo a sabi omunya akwanya kura hu ne da first time omutimi ko chia King Solomon o se tutu abebio be memu ema ne nananom energy payi ewo ho nti eno ne niam enu ekopie mu o manhia fidua mu ho ene tie bi anyenya won chenchen de na je se ohini bi a wo board ne so e kan nsemi fa Kotoko chief executive ne ho na nya ho ena na otikoko so de ni hwe na ne mrantie na no beso mba na obechi na mo words of encouragement na ne matimi ko enkan so ema wo mu nti eno ne ade ana na ne hwe nti enra o se tu abebio tikoko so woyi 50,000 Ghana cedi edi makumase Asante Kotoko players na so mo nkoso no mo modern enti Asantema eni Kotoko supporters enim enti Ghana enim no mo gidiye se omutimi ye niema na omutimi wini cap no mo sa abechia na wade foforo behehia mo nti enra na ye ani disem e wo manhia na omo na mbo cheche no mo fi so mo kagagum no omo nsem na dane koto nsum enye no na King Solomon ohweye ohimpamu anso be kasa no na wadwena kwa akire no nim de obeye ti omo no mo hye akire a omo fi se yodium ye kakaja agum no nyame amana amasa ankoba sa e ofie ho na efutuo na mesade to aso asade ma footballers no se ewiase nyina eniema ayehu fi because of COVID-19 pandemic ekoso wiase no ubetia teams akese kwa ye tititi players ni pay so se mesramo footballers ambo kuma Asante Kotoko mu pay ma 1 month enye news 1 month enye news winning bonus mienu enye news mamu so nko na mo ka ne nchen ko ka nche amanfo obi a ka mo nkona na ne amponsa ban na agu ede mo so mo ntime nye mo ka keka kire o ma no mo so asugya agum no mo so kwanchen no mo ka nsema yin kwa so mo kasa efiri se bia no jujum nti no no mo de akofi kesiem no mo ka nsem bia
sabi ebi okwa na nokura anim footballers mo fa nye adusuade e wo sa ne me course enra mesre mo efiri se time wana ne yamponsa take over Kumasi Asante Kotoko ne ka wo ho samaka ya Lydia Professor Lydia Cancer Committee a otufo pae nipa num na ode omto ano so mo nhwe no mo nye policy direction makotoko bepem na document ensankan ye hunu bi ye nim de ewom ye nim kwa board ne fa so mo run so mo ankase na run no mo de ana say policy no mo de run ya me gidi ye say nye policy because me hwe mo ma ye board no policy no mo nsankan bi and o ma yusu time na ne take over na ka wo ho se be ka ya sa committee ni nsensem ye tete nse Dr. Kwame Cheko e ko se e ka obi ode ache na mumusa mo se e ka na ode ache Christopher Nati $35,000 na okoto ni free team bi ne ba wantua why na betua na na yamponsa ne board current board omo na betua ka no Kwame Poku why na koto Kwame Poku bai otua sika na sika promise otua mo 10,000 Ghana cedis mutua e ameka say Kwame Poku kro maton no omo de Kwame Poku team ne kai say omo kotua why na kotua sa aka no e ka no apani gugu baby amukode daye nyema bebrebe na aba sponsorship na na amponsa kwaji nya no wosadi mu be to test etwetwa ka old e kai go ti mesem footballers no say 1 month entwa o ka mesem nya abotre mo so du abi am ha adwiri bi mo nkama no ntum mo problem mo abi am ba chana mo problem safa said ye yankofa sa yodium ni nyina ema na nya King Solomon a nyame ade a cheyen na kekoye obi hu na ebi akwa kekoye asem foforo so bi mpemu de anso be kasa no onim de woka okoye no okosiesie kama ye ni je asem ni picture twa bo say yi sika esa de bom ho ban mo nhwe mo hu so yi na mo mfa mo kasa nhye mo yam ba bia se mo chane mo grievances se wona ese mo chane na mo jai se de bia no mo frewe no makawe eno ne ensem kakra no amanhia ekokopie na omuwie ya mu pie koka me ka kire wo supporters na nya bre wo so pa se oni players kwa twa picture omo so wan face mask wan hye bi what you say me pa cho omo so mo ne nye ho why wadwuma wi atwon ho na ne amponso nye na adwuma na me afutu amede ma wo na nakwasi dem bibi koka ene say omo a wo frɛ from wo telephone so apeso ono omo hye eniema bi a betuma gu na ne amponsa management no omo sa akoka wo omo sa aka me amete yakwa matibi me wo recording nyina ensema wo ka se omo kwa team be wakodi ha me kwa betuma ma bibia ye metima ye say no me pa cho hwe musu ye ni omo ni too much ko ho recordings ni bi ba me ne se board member ba ako opanyini ba ako akọ no akọ complain nsem ya aka che no but so already say omo friend no be testify asema aka if you say the okan wo feel say wo be say ugu kotoko animase into won so hwe ho yie said the kwan wa fa so position ho no hwe ho yie na manfo ani hwe wo afutu a metimi dia ma no na munya na ya mponsa na onye na adwuma because the ana me wan say George Asabi issue e bae about cases when no de kwato nanim Dr. Kwame Chei na nanko be ahene na kwato o manim e de na to de copy manhia se wo ka asem me de ho asem na ese to aso mo be kai a me be video say George Asari allege anaso de ato na na so say obonudua me be chechire mu de ma ne ba sa be chire mu de eche enye dua bonyina video no me page so dada wo betimi ahwe me ne wo kasa wi a update am de bremu ni board no pass na nanko bia hene enhwe no onyi asem ne mrafi na omu siesie asem no na me musa se de na esi ni enim se Tuesday no na ese na nanko bia hene tu ho na mo no koyi na nhwemu am yan kasa maye ene se na nanko bia hene Fred George Asari eka che say no on be so mi asem ne ba fie cause na board na take decision na omo ka asem no fie no de to George Asari ne nhwemu am yan se George say ansa obepene so no ese na ne agepene ese obonudua ansa no mo hia nhwemu che se na nanko bia hene efere na ya se abrante ne se gi so ogitum so obonudua ansa no apena me yayi aba na munti na ne amponsa eka che na nanko bia hene so obesa asem no ye di no wo manhia Asante Hema ho na no pese di no cause omo odua na kwaji atum nto ampene ame asem na ama o se asem ne ntoa so e wo manhia na no kure na adi no de ogine hudi se wonya ade bone bia wo witnesses ano mo a che se duabo bia amem no mu se enhyehyɛ bi na nkofo bia hyehyɛ so mbeso mo de gu na nimase enu nti na mo ne ko pie na Asante Hema fie se na nim egu ase
but on wo gidie se wa modua eno aka se wagi atum na yenyimra fie nye meka ja branche na ampene wo se yanka asem nkosi e wo manhia na nokore ena adi ti duabone de ne yakosie no Tuesday na nka se wo mkoyi na ne amponsa ampene wo so wono modua na wagi atum je wonsam na akwakoba no hwensam no me nyane tie se somewhere next week ombesa afre omofra meba na wonsam nyina no be de abeto be fans anim kotokofila ena mo hwe me to ansem ne so na masa atimi akomanimu a kuma se asante kotok board omo ye meeting na meeting no ani ji se ma wo mu ne se na na ya onponsa de to board nanim se ne 100 days bia oba afoforo ka se obeye no bonkunta che kotok supporters ni media ni nyina no samre wa krado to o se board so mema ne kwan na ko cheche na mamu enti na na onponsa e de to board nanim no board no age penny omaje penny say ombeba ne kwan na 100 days no waye nti say 100 days no e ba so a enche bia me date ma betudwa na eho no na mahwehwe makwakoduru say ensem ba cause e ka da ho nyina obai watuatua sponsorship wakwaje ba bia sika na fa no eno na maduadu mo say nunti na yoduofo nta kira ombese pam no no ameka nsem no public ebe hu me assure mo say eduru hon so date be betum anim na makote na ne amponsa 100 days na 100 days will be break it down sponsorship waje sika de bia de omode aye obi omatua ne ka e ka na de obeto ye hwan ne ka so de acha on franche sika se na akwakodim nyinya no board approve se na ne amponsa emfamra bonten na omeka be nsem dia ebe hu pa 100 days no ene nyina ye hwe se ebetimi abaso momi enka se kosiada kotoko agi akoa no ye bohum ye ni Chelsea e wo boase ye fam paibo nta team nechi ne momodin en support team no ba bia spiritually paibo bibia fantachi na wi ni ntimi mra is a team no ayeyi na ekonanim detractors no munyai na na ya mponsa onye na adwuma na oye no ye ni so na emom ye be sese professor Lydia cancer committee omo findings on famra bonten ne ehunu the team no esi akwakogina fabulous the best subscribe na share na bibia nkoyi me did the praise o say ajekum mesa na mo share bi me damase